is Panutanti and we are dancing. Please enjoy! सारे हजार बार फिर पासाया उइले ताले खिथरे चिठी माया लेकिन सारे हजार बार फिर पासाया उइले ताले खिथरे चिठी माया तो को बने तारो सयाने जाने खरो तो तीरो आयाने साथी संगी सवारी छुट्टे कहाँ जाए खै नफ्रगाउन रोदी मैं गाइन्थ्यो नि है साथी संगी सवारी छुट्टे कहाँ जाए खै साथीको त्यो बोली मार्किन्छ मन सम्झना बेटीलाई गाएर मै गान्थे छन् कतै छोटो जीवन सँगसँगै हँसौँला मौतेर छोडेर जाने भए छोटो जीवन सँगसँगै हँसौँला मौतेर छोडेर जाने भए So guys, we have our choreographer for the Nepali dance from the primary wing over here, Miss Namrata. Thank you for the introduction, sir. And we've really worked hard and I hope you all enjoy it. The boys have really worked hard, more than me. Thank you.